Don't get carried away with the quick rise, meteoric rise of political offices and ruin your professional careers by making fatal mistake of joining political offices. Judges may run out of patience. ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम बढ़ गई है हमारी जुडिशरी में. मैं जजेस को भी ब्लेम नहीं कर रहा. बहुत जजेस क्रिटिसाइज होते हैं कि जजेस अब उस तरह पेशेंट हेयरिंग नहीं दे रहे. जजेस कैसे पेशेंट हेयरिंग दें जब 150 की कॉज लिस्ट लगी हो, दोपहर 4-5 बजे तक केसेस उन्होंने सुनने हैं. They have to be attentive and alert in every case. Frivolous, vexatious litigation is there. क्राइम है तो वो कंट्रोल नहीं. बहुत आला तैयारी करके जाते हैं और अगले दिन हमारी परफॉर्मेंस हमारी नज़र में 10 में से 5. बहुत दरमियानी तैयारी होती है और परफॉर्मेंस 10 में से 9. बड़े बड़े अनप्रिडिक्टेबल डेज आते हैं. एडवोकेसी आमद है, समझें इस बात को. हर वक्त, हर दिन, हर टाइम पर क्लिक नहीं करेंगे आप. कभी जज नहीं सुन रहा, कभी कोर्ट के पास टाइम नहीं, कभी 2 बज गए. जिससे जो अच्छा मिलता है जरूर अपना लें उसको, मगर डोंट लेट इट स्पॉइल, ruin your original style. Do not be pretentious. Do not affect someone's style. हमारी मदर लैंग्वेज इज उर्दू, इट इज नॉट इंग्लिश. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जाएं चाइना में, जाएं जर्मनी में, जाएं फ्रांस में, एक लफ्ज भी अगर वो अंग्रेजी का बोल दिया उन्होंने, आती भी होगी तो नहीं बोलेंगे. जज साहब इतने फोकस नहीं है, उनको जगाना आता है. एंड दिस इज व्हाट वी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द लॉ इन बुक्स is completely different from the law in action. Law in field, law in action is altogether a different ball game. मुझे मेरी 22 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कमिटमेंट, जो सीरियसनेस खवातीन से मिली है वो लड़कों से नहीं मिली. और प्रोफेशन में मुझे लड़के मिलते हैं और लड़कियां नहीं नजर आती. सो दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाला वक्त आप लोगों का वक्त है. वो ऑलरेडी चूंकि शुरू हो चुका है, मैं उसको देख रहा हूं. सिविल शुरू करके ये नहीं कहना क्रिमिनल करूंगा, क्रिमिनल शुरू करके ये नहीं कहना CSS करूंगा, CSS शुरू करके ये नहीं कहना मैं बिजनेस करूंगा. वट एवर यू स्टार्ट, बी वेरी कंसिस्टेंट. जिसकी गुफ्तगू अच्छी है और अंग्रेजी में है वो बड़ा वकील है पाकिस्तान. एडवोकेसी में आप लोग, ये एक जर्नी है फ्रॉम your law college tips to what you learn from your pupil masters. So be very flexible in adopting, implementing certain changes, और अपनी तैयारी से, अपनी प्रेपरेशन से आप उन चीज़ों को सीखें. कोई एक गिल्टी प्ली नहीं है पाकिस्तान में. Everyone is convinced we'll get away with it. No one confesses. जजेस को समझना पता है कितना इंपॉर्टेंट है. कोई जजेस हैं वो आधा घंटा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेंगे आपसे. कोई जजेस हैं वो कहेंगे स्ट्रेट अवे कम टू द फैक्ट्स, फॉरगेट अबाउट इट. मैं बहुत बड़े एक उस्ताद का शागिर्द हूँ, ख्वाजा सुल्तान मरहूम. आप मेरे इंट्रोडक्शन में वो बात नहीं आई. मेरा कोई ऐसा तारुफ नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे उस्ताद का नाम ना आए. नेवर शो योर अनॉयंस टू द जज. Sometimes speaking in flow gives a message if you want to give that message, but sometimes this is enough to show your concern or your resentment that you are slightly upset about something and giving pauses. Judge साहब अगर कुछ पूछ रहे हैं तो satisfy him first, address his query first. उनको मुतमईन पहले करो कि सर आपके सवाल का ये जवाब है. किसको लॉर्ड कहना है, किसको लॉर्ड नहीं कहना. कि लॉर्ड कह दोगे तो वो केस छोड़ के कहीं और ही निकल पड़ेगा. क्लाइंट कहेगा इसको पता ही नहीं जज कैसे हैंडल करना. सो जज की हैंडलिंग टेक्निक, उसकी पसंद नापसंद, केस कहाँ से शुरू करना है उसके साथ, उसने कितना सुनना है पता होना चाहिए.
Your impression and your honesty leaves a long-lasting impression, not only on your clients, on members of the bar, but also on the judiciary. कामयाब इंसान वो जो अपनी कमजोरियां पहले पहचाने और उन पर काम करे और फिर कोर्ट रूम में एंटर हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट अनॉय द जज. पता है क्यों? कल सुबह फिर पेश होना है किसी नए केस में किसी नए क्लाइंट के पास. जजेस सब याद रखते हैं, कुछ नहीं भूलते वो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and assalamu alaikum to all of you. It gives me immense pleasure to be here at QLC today, and I recall the day when I came to this institute for the first time. Probably Nafeer Malik Saab would correct me, but this is when I was graduating from Government College and I was a Ravian, and Quaid-e-Azam Law College had arranged a debating contest in those days, and the year I'm referring to is probably 1993-1995, and I was the 11th hour substitute to speak because the main speaker was unwell the night before, and I had to step into her shoe and participate in the debating contest. I was horrible. I did not win any trophy, but I was resolute from that day that I will overcome these challenges of public speaking. Public speaking is very important. Before I begin today's talk, I would first of all appreciate and commend the efforts of Quaid-e-Azam Law College in arranging today's event and in inviting all of you to hear to whatever we have to say. Qanundan, we really appreciate your efforts because I am convinced that these valuable tips shared by Barrister Ahmed Pansota and what I will share in coming minutes will not just stay in this room, they will spread all over Pakistan. And you have no idea that students and law students sitting in remote areas of Pakistan, not so privileged, will have the access to this information and will benefit from it immensely. Similarly, I would like to commend the efforts and appreciate Vakil Online کہ آپ دونوں کی جوائنٹ ایفرٹ سے بہت مستفید ہوں گے لوگ. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب کی سپیچ آپ لوگوں نے سنی. بہت ربط تھا, بہت فلو تھا اور ٹیمپو تھا, اور انہوں نے ایک سما باندھا اور آپ لوگوں نے سنا, اور مختصر ٹائم میں انہوں نے میکسیمم امپیکٹ بھی دیا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. اپنا اوریجنل سٹائل مینٹین کر کے رکھیے گا. جس سے جو اچھا ملتا ہے ضرور اپنا لیں اس کو, مگر ڈونٹ لیٹ اٹ اسپوائل روئن یور اوریجنل سٹائل. ڈو ناٹ بی پریٹینشیس, ڈو ناٹ افیکٹ سم ون اسٹائل. اپنا نیچرل اسٹائل جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اردو زبان کی خاصیت, اور اردو زبان بے شک اب تو دو ہمارے پاس ایسے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز رہے, جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس دوست محمد, جنہوں نے اوپر نیچے اردو میں ججمنٹس دیں اور ہمیں ریمائنڈ کروایا کہ ہماری مدر لینگویج از اردو, اٹ از ناٹ انگلش. یہ ہمارا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. جائیں چائنا میں, جائیں جرمنی میں, جائیں فرانس میں, ایک لفظ بھی اگر وہ انگریزی کا بول دیا انہوں نے, آتی بھی ہوگی تو نہیں بولیں گے, ریلکٹنٹ ہوں گے. فرینچ تو ویسے ہی اس کو چیڑ ہے انگریزی زبان سے, اس کو آتی بھی ہوگی تو وہ کہے گا اف یو آر ان فرانس اسپیک ٹو می ان فرینچ, دیٹس دی لینگویج آئی نو. پچھلے دنوں ایک تقریری مقابلہ بھی ہوا اردو میں,
اور میں اس میں بطور چیف گیسٹ آئی واز انوائٹیڈ. بڑی دقت ہوئی, مجھے جانے سے پہلے میری اپریہینشنس تھیں. میں اردو بہت اچھی بولتا ہوں, غصہ صرف پنجابی میں اظہار کر سکتا ہوں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن. اس سے بہتر زبان نہیں ہو سکتی, پنجابی سے بہتر. مگر اگر آپ نے مجھ سے کیس پریزنٹیشن کروانی ہے تو آئی کین اونلی ایکسپریس مائی سیلف ان انگلش اینڈ نو ادر لینگویج. تو آئی واز کنسیڈرنگ کہ یہ میں کیسے جج کروں گا, مگر پرنسپلز وہی ہیں جو انگریزی کے وہی اردو کے, کہ ایڈووکیسی کے پرنسپلز کیا ہیں. میں آپ لوگوں کو آج یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ واٹ آئی فیل اینڈ وائی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ٹو QLC. اٹ از دی انسٹیٹیوٹ, but for me more importantly it is the man who is heading the institute, Mr. Nafier Malik. You have no idea what you have in his shape in this institute. He is not only a great teacher, a jurist, a mentor, an advocate of the Supreme Court. He has also contributed to the shelves, which very few of us have been doing lately. This is, یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم شیلفز کو اگنور نہ کریں. اور جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت سارے اداروں میں بہت سارا چینج آف گارڈ ہوتا ہے. تو آج سے 25 سال پہلے بھی یہاں نفیر ملک صاحب تھے, اور آج 2022 میں بھی یہاں نفیر ملک صاحب ہی موجود ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی کیا ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ رہی ہے اس پروفیشن کے ساتھ, اور آپ کتنا کچھ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. میں ایک بات سوچی میں نے کہ میرے پاس آج کل, آئی ڈونٹ نو, اٹ کوڈ بی بیکاز آف دی سوشل میڈیا, آج کل سب سے زیادہ جو میرا فون بچتا ہے صبح دوپہر شام, وہ شاگردوں کے لیے بچتا ہے. یہ بات بڑی میں آپ سے ضروری کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شاگردی میں آنا ہے. اور اب تھوڑا سا میں چڑنا بھی شروع ہو گیا اس بات سے, اور اس پر بات بھی ہوگی تھوڑی دیر میں. گورنمنٹ کالج میں جو شاگرد جاتا ہے اس کو راوین بولتے ہیں. میں ایک کریڈٹ دوں گا نفیر ملک صاحب کو, اور آگے چلوں گا کہ انہوں نے QLCN کی شناخت بنائی ہے مارکیٹ میں. اور لیگل پروفیشن میں اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ آئی ایم اے QLCN, سو آئی کنسیڈر ہم ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ ہو از سیریس اباؤٹ ہز کیریئر. سو سر, دس از اے فیدر ان یور کیپ. اور یہ بات میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی مینٹ ایوری ورڈ آف واٹ آئی ہیڈ سیڈ. تھوڑا کہا ہوگا, زیادہ نہیں کہا میں نے نفیر صاحب کے متعلق. آج کے ٹاپک پہ بڑی سگنیفیکنس ہے ایڈووکیسی کی, اور ایڈووکیسی, پبلک سپیکنگ کبھی بھی آسان نہیں رہی. مگر ایک دفعہ جب مائک میں ہاتھ میں آ جائے اور آپ کمفرٹیبل ہو جائیں, تو پھر آپ کہتے ہو یہ مائک مجھ سے واپس نہ لو, دس شوڈ اسٹے ہیئر بیکاز آئی ایم ان مائی کمفرٹ زون ناؤ. I have gauged the surroundings, the audience, the size, the pitch, اور ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب پنسوٹا صاحب آئے اور ان کو دقت ہوئی کہ مائک نہیں چل رہا, تو ان کو, وہ تیار ہیں اس ایونچویلٹی کے لیے. ان کو پتا ہے انہوں نے اپنی پچ آواز کی کہاں دینی ہے, کہاں پھینکنی ہے کہ مائک نہیں چل رہا یا بجلی نہیں آ رہی, یا جج صاحب اتنے فوکس نہیں ہیں, ان کو جگانا آتا ہے. اینڈ دس از واٹ وی لرن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میرے لیے بڑے بڑے دقت والے مقدمے رہے, مگر سب سے زیادہ دقت تب تھی جب جنرل پرویز مشرف کی میں وکالت کر رہا تھا, تو مجھے کہا گیا کہ عدالت میں ایک سوئسائڈ بامر آ گیا. جج صاحب نے کہا چھوڑیں آپ اپنے, یو میک یور سبمیشنز. آئی واز آرگوئنگ بینظیر بھٹو's assassination. So just imagine when someone tells you there is a suicide bomber in the courtroom, کیا آمد ہوگی ایڈووکیسی کی, کیا پوسچر سیدھا رہے گا, کیا تھاٹ پروسیس ورک کرے گا. سو بڑے بڑے چیلنجنگ
آپ کے پاس لائف میں ٹائم آئیں گے جب آپ نے ایڈووکیسی کرنی ہوگی. ایک دن کی ورکشاپ ٹوڈے giving you valuable tips. Of course you can learn something from it. مگر ایڈووکیسی کو سمجھنا, اگر آپ یہ کہیں کہ بار ایٹ لا کر لیں اور بار ایٹ لا آپ کو سب کچھ سکھا دے گا ایک سال کے اندر, تو میں آپ کو بیٹ سول پریکٹس اور بیٹ کرمنل پریکٹس, لیٹ می ٹیل یو, دا لا ان بکس از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دی لا ان ایکشن. Law in field, law in action is altogether a different ball game. Or it is a very interesting and very challenging ball game. Advocacy ko select karna as your profession. Think many times before you make this decision. You are telling people, let me tell you what an advocate means. An advocate is from the Latin word. When you bring in another person who would speak for you, so that person has to be better than the person, the aggrieved person. He should have command over law, grasp of facts. He should have convincing power. He should understand the likes and dislikes. He should understand what Mr. Pansota had said, know thy judge. He must understand the man from whom he is seeking relief. So advocacy, پہلی بات تو یہ کہ کسی ایک ورکشاپ سے, کسی ایک موٹ کورٹ سے, کسی ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ میں ایک دن, ایک ہفتہ اور ایون 1 year. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جب ہم لنکنز ان میں بار ایٹ لا کرنے جاتے ہیں تو پہلا دن کیا ہوتا ہے؟ پہلا دن ہوتا ہے جینٹلمین اسپیک فار 3 minutes on a topic of your choice. رگڑ دیں عمران خان کو, بجلی کو, اکانومی کو, just wherever you feel very confident and very comfortable and very informative. بولیں 3 منٹ. So I saw, میری تو مادری زبان کبھی بھی انگریزی نہیں تھی, وہ آج بھی نہیں آئی اچھی, تو جو لوگ کمفرٹیبل تھے انگلش لینگویج میں, the British born, Oxford, Cambridge, King's, UCL, I saw them struggling, speaking for 3 minutes before judges. نہیں بولا گیا ان سے, ٹاپک بھی ہماری مرضی کا. سو یہ پہلا دن ہے اور وہ آپ کو واچ کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں آپ کے پرابلمس, اور پورا سال آپ پر کام ہوتا ہے. اینڈ دین دیر کمز اے ڈے, دا لاسٹ ڈے. پتہ ہے آخری دن کیا ہوتا ہے؟ باہر ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوتی ہے, اندر ایک جج ہے. آپ کو 11th hour بریف دیا جاتا ہے. 11th hour بریف کا مطلب ہے ایگزام, فائنل ایگزام جو بار ایٹ لا کا پاس کرنا ہے. 15 منٹ پہلے آپ کو 4-5 صفحے دیے جاتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بیل ہیئرنگ ہو سکتی ہے, وہ پلین میٹیگیشن ہو سکتی ہے, وہ کلوزنگ سپیچ ہو سکتی ہے, وہ سول کا انجنکشن ہو سکتا ہے, ایک اسٹے ہو سکتا ہے. اور آپ کو ان دوز لمیٹڈ 15 minutes یو ہیو ٹو پریپیئر اینڈ گو بفور اے جج. اور اگر وہ امتحان پاس کریں گے تو آپ بار ایٹ لا میں ایڈووکیسی کا ایگزام پاس کریں گے. سو دا جرنی اسٹارٹس فرام اسپیک فار 3 minutes آن اے ٹاپک آف یور چوائس ٹو 15 minutes ٹائم ٹل یو پاس دی ایگزام. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹرکس, وہ ویلیوبل ٹپس, وہ گائیڈنس بڑے بڑے ججز اور بڑے بڑے استاد جو بڑے فائن کوچز ہیں آف ایڈووکیسی اسکلز, ان سے بھی آپ وہ نہیں سیکھ پاتے جو چیز آپ پریکٹیکل لائف میں آ کے اپنے استاد اور اپنے چیمبر سے سیکھیں گے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. میں ایک بات بولتا ہوں, یہ میرا جملہ اب کافی جگہ استعمال ہو چکا ہے, مگر اس سے بہتر جملہ مجھے ملتا نہیں. کیا مسئلہ جو آج کل آ رہا ہے ود یو پیپل از دیٹ انڈیسائسونیس, لیک آف سیریسنیس اینڈ کمٹمنٹ. اور حالات اتنے چیلنجنگ ہو گئے ہیں, لیٹ می ٹیل یو. مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے, انفلیشن ایسی پہنچ چکی ہے,
कि अब जब तक मियाँ बीवी दोनों काम ना करें, and I see you ladies working. I have seen a shift lately. Post 2017, I have seen every female lawyer either continuing, surviving in her profession, or making a comeback. You know what a comeback means. Go to your lives, your families, and then come back. Make a comeback. सिर्फ एक काम करना होता है जिन्होंने कम बैक करना होता है. किसी स्पोर्ट्समैन ने बैटिंग छोड़ी है या बॉलिंग छोड़ी है ना, 3 दिन लगेंगे उसको वापस रिदम में आने में, अगर वो जॉगिंग करता रहा है तो. सो जॉगिंग करते रहना. वो जॉगिंग वही है, चाहे वो पंसोटा साहब ने बताया, चाहे वो फिल्में हो नेटफ्लिक्स की, चाहे वो अखबार पढ़ना हो या किताबें पढ़ना हो, दैट इज योर जॉगिंग. इंटेलेक्चुअली रस्टी ना होना और वापस आइएगा. क्योंकि बॉयज विल नॉट माइंड. मुझे मेरी 22 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कमिटमेंट, जो सीरियसनेस खवातीन से मिली है, वो लड़कों से नहीं मिली. और प्रोफेशन में मुझे लड़के मिलते हैं और लड़कियां नहीं नजर आती. सो दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाला वक्त आप लोगों का वक्त है. वो ऑलरेडी चूंकि शुरू हो चुका है, मैं उसको देख रहा हूं. सो boys and girls, whatever drink you wish to order, be it tea, coffee, kava or milkshake, take all the time in the world to think पीना क्या है, क्या ऑर्डर करना है. और एक दफ़ा जब कॉफ़ी आ जाए तो 2 घूंट लेकर ये नहीं कहना कि चाय पीऊँगा. सिविल शुरू करके ये नहीं कहना क्रिमिनल करूँगा. क्रिमिनल शुरू करके ये नहीं कहना CSS करूँगा. CSS शुरू करके ये नहीं कहना मैं बिजनेस करूंगा. वट एवर यू स्टार्ट, बी वेरी कंसिस्टेंट. हम लोग बहुत इस बात में पर्टिकुलर हैं कि कामयाबी उसी की है जो कंसिस्टेंसी से अपना रास्ता नहीं छोड़ता और आगे देखता है. और प्रॉब्लम ही आजकल 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एक कंसिस्टेंट नहीं है यंग जनरेशन, और दूसरी ओवरनाइट सक्सेस की बड़ी ख्वाहिश है कि रातों रात मैंने नहीं देखी ये चीज कहीं होती भी. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सक्सेस, यू नो, कमिंग टू यू ओवरनाइट. सो मैं आपको प्यूपलेज के हवाले से भी, और ये भी मैं कुछ थोड़ा सा डराता चलूं या बताता चलूं कि हकीकत क्या है. मैं क्रिमिनल साइड पर अथॉरिटी से बोल सकता हूं, सारे लोगों को जानता हूं. अहमद पंसोटा साहब बैठे हुए, और हम दोनों की बात को मोर लगाने के लिए नफीर मलिक साहब बैठे हुए. कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं है. ये मेरे सामने फ्यूचर के लॉयर्स बैठे हैं. आप लोग वो बीमार हैं, हजारों की तादाद में निकलेंगे, और खाने वाले अनार 20, 25, 30 से ऊपर लॉ फर्म्स और चेंबर्स नहीं है जहां जगह मिलती है अच्छा काम सीखने के लिए. 4000 बच्चा निकलता है और चेंबर है 30, तो किसको जगह मिलेगी? द मोस्ट प्रॉमिसिंग, द मोस्ट ब्राइट. रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है. हमारे पास जगह फालतू नहीं है. हम बिला वजह मेहनत नहीं कर सकते अब एक बच्चे पे जिसने हमारा वक्त जाया करना है. सो चीजें समझें. पाकिस्तान तकरीबन जापान बनता जा रहा है. बच्चे भी अब 1-2 ही हैं लोगों के घर में, 5-5, 6-6, 8-8 नहीं है. और महंगाई भी किधर चली गई है. और सर्वाइवल भी. मैं पूछता था जापानियों से, छलांगे क्यों मारते हो बिल्डिंगों से? उन्होंने कहा A ग्रेड नहीं आएगा, जॉबलेस होंगे. नहीं है हमारे लिए कुछ जापान में. जर्मन में भी यही है. हम भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं. जरा देखते जाएं. थोड़े दिन हम अवॉइड करते रहेंगे सिचुएशन को, देन वील कम टू टर्म्स विद इट. टाइम्स हैव चेंज्ड. हम निकलते निकलते हमें थोड़ा वक्त लगेगा. अब चीजें बदल चुकी हैं. एक बात ये सोच लें, कंटेंशियस वर्क करना है या नॉन कंटेंशियस वर्क करना है, समझ आती है बोलने की या नहीं. इट इज अ ग्रेट प्रोफेशन. You become mouthpiece. You only charge for your skills to present a case. What a wonderful profession. I would understand your problem, and I have the ability, training,
capability to present your case in a very convincing, persuasive manner before the judge, seeking the relief which you desire and which you are hoping for. And that's why you will engage my professional services. So आपकी जो internships हैं और आपकी जो associates की position है, apprentice की at the end of your careers, that is very important. So don't waste time in your first year, second year and third year. Whatever time window that comes your way, apply for internships. आप चले जाते हैं पंसोटा साहब के पास फर्स्ट ईयर में, आप अच्छे हैं या बुरे, ज़रा सुन लीजिएगा अच्छी सी बात, आपकी एक रेपो डेवलप हो जाएगी, आपका नंबर उनके पास, उनका नंबर आपके पास, 3 साल बाद आ गए हैं, सर आपके साथ इंटर्नशिप की थी, मेरी जगह तो होनी चाहिए, वो भी लिहाज करेंगे, आ जाओ यार, वैसे तो कुछ मसले हैं. सो हाउ इम्पॉर्टेंट समर प्लेसमेंट्स आर. You develop and cultivate a relationship with your pupil master, with your mentor, and you guarantee your place. आने वाले वक्त में जब मैं कह रहा हूँ कि जगह नहीं है काम सीखने की, सिखाने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं, सीखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं. सो आपकी समर प्लेसमेंट्स, जब हम लिंकन्स इन में डाइनिंग करते हैं, सो हम सिर्फ ये डाइनिंग नहीं करते. लिंकन्स इन की जो डाइनिंग होती है, डिनर्स, बड़ा कुछ सुना होगा. हमारे आगे 3 ग्लास होते हैं, 3 छुरियां होती हैं, 3 चम्मच होते हैं, और हमें यही सिखाया जाता है कि किस वक्त कौन सा फोक उठाना है, और सूप को इधर करके नहीं पीना, सूप के बोल को उधर करके आपने लास्ट लेना है. ये हमें भी सिखाया जाता है और फॉरेन सर्विस में भी सिखाया जाता है कि खाने के आदाब क्या हैं. मगर असल मकसद ये होता है कि डाइनिंग करने बड़े सीनियर बैरिस्टर्स आए होते हैं. दैट इज योर इनफॉर्मल ओकेजन टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ सीनियर एंड टू हैव हिज कॉन्टैक्ट एंड टू रिक्वेस्ट हिम कि मुझे कंसिडर करें, इन इनफॉर्मल सराउंडिंग्स में मुझे इंटर्नशिप ऑफर करें कि मैं आपसे काम सीखूं. नहीं मिलती हैं प्यूपलेजेस. तो अपने करियर्स को और अपने प्रोफेशंस को मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अगर इसको लाइट ले रहे हैं कि सिर्फ पास होना है या ऑर्डिनरी रहना है, तो ऑर्डिनरी के लिए फिर ऑर्डिनरी चैम्बर्स माशाल्लाह बहुत है, काफ़ी. जुमला बड़ा घिसा पिटा है, बहुत बगैर वजनी है. प्रिडिक्ट कर दे मैं क्या कहने लगूं. रूम इज एट द टॉप, नीचे बहुत क्राउडेड है, बंदे से बंदा लग रहा है, और ऊपर अभी भी जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग काबिल हैं, वो आपको बहुत कम चीज़ मिलेगी. आपको पीछे कुछ स्लाइड्स भी मिलेंगी, मैं कुछ अब आपको स्ट्रेट अवे मैं आपको इफेक्टिव एंड पावरफुल एडवोकेसी के ऊपर कुछ टिप्स जो है वो ज़रूर देना चाहूँगा. यू मे मेक योर नोट्स और वेरी क्विकली. सबसे पहली बात तो ये है कि बिफोर आपकी 2 से 3 साल की ट्रेनिंग विद योर प्यूपल मास्टर, वॉचिंग हिम, ऑब्जर्विंग हिम, shadowing him, understanding the judges, their likes, dislikes, how to prepare a case. So सबसे पहली बात तो ये है that before you enter the court, कोर्ट में सिर्फ एक चीज है which will give you confidence. And what is it that will give you confidence? Be it examination hall, be it a court, it is always preparation. Preparation is the secret recipe. तैयारी. Be thoroughly prepared. एक एक चीज का पता होना चाहिए. मेरी टीम बैठी हुई है, मैं अगर किसी इंफॉर्मेशन का जवाब 3 सेकंड में ना दे सकूं तो मैं थिड़क जाता हूं, फिर मैं संभलता नहीं. ये मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं आपसे. मगर मैं थिड़कता कम हूं क्योंकि मैं बगैर तैयारी के कोर्ट में गया नहीं, और जज 3 सेकंड से ऊपर प्रॉबेबली मैक्सिमम वेट नहीं करेगा कि असिस्टेंस जो देनी है दे दो. सो हमारा चेंबर का और मेरा जो एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है
وہ جیسے پائلٹس کے فلائنگ آورز ہوتے ہیں. میں 2500 قتل کا کیس ہائی کورٹ میں آرگیو کر چکا ہوں. I do this day in, day out, at least 4 days a week, understanding different judges, their psychology, their expectations, likes, dislikes. سب سے پہلی چیز, God help those who help themselves. آپ نے جب تک خود بیٹھ کے پہلے اپنے بریف کے ساتھ انصاف نہ کیا, اور آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں, اور یہ اس میں آپ کو میری تعریف نہیں ملے گی, میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کروں گا. نفیر ملک صاحب جانیں گے کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. ایک فوجداری کی ڈی بی بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر صرف گہرائی میں کرمنل اپیلز آرگیو ہو رہی تھی بڑی تیزی سے. تو عنایت اللہ چیمہ مرحوم صاحب, عنایت اللہ چیمہ بہت زبردست فوجداری کے وکیل, میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا. مجھے جس سے جو ملتا ہے, پنسوٹا صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. قابلیت کا, ٹیلنٹ کا اتنا قحط ہے کہ جس کا جو سٹائل اچھا ملتا ہے اور اس کو اپنے سٹائل میں بلینڈ ان کر سکتے ہو. میں ان کے اپوزٹ نہیں جا رہا, میں پنسوٹا صاحب کے اوریجنل سٹائل مینٹین کرتے ہوئے ایونچولی, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, پنسوٹا صاحب نے یہ کہا کہ سوٹ پہن کے آؤ, میں نے یہ کہا کہ گرے ٹراؤزر کے اوپر نیوی بلیزر, براؤن شوز اور رومال اور ایک ڈیفرنٹ کلر کی شرٹ بھی چل سکتی ہے, کیری کر لو. سو کسی کی پینٹ, کسی کا کوٹ اور کسی کی شرٹ, سوٹ پہن لو تو بہت اچھی بات ہے. کمبینیشن میں بھی اچھے لگو گے. کمبینیشن اس سے یہ لیا, اس سے وہ لیا, اس سے وہ لیا, اچھی چیزیں. تو کیس آرگیو کر رہا تھا میں, 45 منٹ میں نے اپنا کیس توڑا, اور توڑ کے میں بیٹھ گیا. سینئر وکیل جلدی کیے شاباش نہیں دیتے. تو عنایت اللہ چیمہ صاحب نے مجھے فار دا فرسٹ ٹائم ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می, اور انہوں نے مجھے پیٹ کیا آن مائی شولڈر. ہی سیڈ یو ڈیڈ ویری ویل. میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ. مجھے پوچھتے ہیں کتنی دیر اپیل پہ لگاتے ہو بیٹے. آئی گیو ہم دا رائٹ آنسر. میں نے کہا سر 3 گھنٹے میں کیس تیار کرتا ہوں. شوق میں چلے گئے, مجھے یوں جھٹکا جیسے میرا جواب پسند نہیں آیا. بس میں نے کہا سر بس. میں نے کہا اگر میرے کہنے پر ایک بات مانو, میں زیادہ نہیں تم سے ایکسپیکٹ کر رہا, 1 گھنٹہ اور دے دو جب تیاری مکمل ہو جائے. ڈو اٹ فار یور کلائنٹ, ڈو اٹ فار یور سیلف. بیٹے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. 3 گھنٹے از insufficient ٹائم فار اے مرڈر اپیل, فار اے مرڈر ٹرائل which is concluded in 3 years. You prepare it in 3 hours and you present it in 45 minutes. اگر تم نے 3 گھنٹے میں یہ کیا تو 1 گھنٹہ اور کرو گے تو نکھار آئے گا. یقیناً ان کی بات بہت اچھی تھی, کیونکہ 100 دفعہ کیس ایڈجرن ہوتا ہے, اور جب ایڈجرن ہوتا ہے تو ہیومن میموری ہے, چیزیں بھول جاتی ہیں. میں جب وہی فائل دوبارہ اٹھاتا ہوں تیاری کے لیے تو میں کہتا ہوں کمال ہے, یہ کیس تو میں نے تیار کیا ہوا تھا 3 گھنٹے میں بدل گیا ہوں یا فائل بدل گئی ہے. یہ پوائنٹ مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا. ایچ ٹائم you will revisit and review your preparation, your notes. You will come across something new, something which you have not been able to identify before. And this is what judges look for. مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑا وکیل کون بنتا ہے پاکستان میں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان. سچی بات تو یہ ہے, کڑوی ہوگی مگر سچی ہوگی, جس کی گفتگو اچھی اور انگریزی میں ہے وہ بڑا وکیل ہے پاکستان. باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے, انڈیا میں ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہونا دیاں ککڑیاں بھی انگریزی بولتی ہیں, سری لنکنز. پاکستان میں
case presentation, anyone who speaks with authority, speaks with confidence, speaks with flow, speaks with clarity, is considered as a good advocate. تو ایڈووکیسی میں آپ لوگ یہ ایک جرنی ہے فرام یور لا کالج ٹپس ٹو واٹ یو لرن فرام یور پیپل ماسٹرس. سو بی very flexible in adopting, implementing certain changes اور اپنی تیاری سے اپنی پریپریشن سے آپ ان چیزوں کو سیکھیں. بفور یو ڈو یور ایڈووکیسی، میں ایڈووکیسی کے متعلق آپ کو ایک بات بتا دوں آج.